Nous bénissons l'Éternel. We bless the Lord for He is wonderful. Nous remercions Dieu pour ce moment magnifique qu'il nous accorde. We bless the Lord for this magnificent moment He has given unto us. Nous bénissons aussi ta vie, We bless also your life. toi qui nous suis. He who is following us. C'est bien moi, votre pasteur, révérend Papi Chondo. It's good that I, your pastor, Reverend Papi Chondo, Je vous salue là où vous êtes. I greet you where you are. Ta maison est bénie parce que vous recevez la parole de l'Éternel. Your house is blessed as you are receiving the word of the Lord. Mais en retour, qu'est-ce que je peux vous demander? But in return, what is it I will ask? Please, ayez partagé ce lien Please share this link afin que certaines personnes puissent en bénéficier. up until certain people are able to benefit from Tu peux it. faire aussi le WhatsApp party. You can also do a WhatsApp party. C'est-à-dire, toi aussi tu prends ça, tu mets ça dans ton compte pour que les gens voient aussi. Oh, that's so that you can also share it onto your account so others can also watch with you. Nous avons aussi notre YouTube TV. We also have our YouTube channel. Va seulement à YouTube, tu tapes Vessel of Honor Ministry TV. Go on YouTube, type the Vessel of Honor Ministries TV, Tu vas nous voir, nous sommes aussi là-bas. and you will see us there also. Notre numéro de téléphone est là Our mobile number is there, et notre email aussi est là. and our email is also there. Nous ne manquerons pas à vous répondre et à vous soutenir s'il y a besoin. We will not lack to respond or support you should you be in need. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Today we are to speak on certain things. J'aimerais que nous puissions aller vite dans les Écritures. Nous sommes dans le livre de Joël. I want us to go quickly to the word. We are in the book of Joel. Joël 2, verset 32. Joel 2 verse 32. Joël 2, verset 32. Joel chapter 2 verse 32. I read in Jesus' name. Amen. And it will come about that whoever calls on the name of the Lord will be delivered. For on Mount Zion and in Jerusalem there will be those who escape, as the Lord has said, even amongst the survivors whom the Lord calls. Amen. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Amen. Waouh. Bien aimé, ce livre de Joël, j'aime bien ce livre parce qu'il n'y a que 3 chapitres. My beloved, I love this book of Joel because there's only 3 chapters. Mais il y a des thèmes spécifiques dans ces 3 chapitres. But there are specific themes in these 3 chapters. Parce que dans le chapitre 1, on est en train de nous parler sur une invention des sauterelles. Donc, et puis l'exhortation à la repentance. In the first chapter, they speak of the devastation of the locusts. Et puis dans le chapitre 2, on nous parle sur le jour de l'Éternel. And then in 2, they speak of the day of the Lord. Et dans le chapitre 2, on nous parle encore sur à l'appel à la repentance. And they also call upon the call for repentance. Et dans le chapitre 2, on nous parle encore sur la promesse, sur les promesses. In chapter 2 of Joel, they also speak of the promise. Et dans le chapitre 3, le grand thème, c'est le jugement des nations. And then in chapter 3, which is a huge theme, is the nations will be judged. Alors, ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est à partir de le sous-petit thème qui est les promesses. What we will speak on today, the sub-theme will be the promise. Mais nous avons intitulé notre message « Qu'est-ce que Dieu fait à cause de son nom ?» Today we will entitle our message, what is it that the Lord does for his name? Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait à cause de son nom? What is it that the Lord does for his name? Bien-aimé, premièrement, j'aimerais que tu saches ceci. My beloved, first I want you to know this. Dieu est puissant. God is powerful. Tout ce qu'il fait, personne ne peut lui dicter. All that he does, no one can dictate Et it. personne ne connaît la volonté de Dieu. And no one knows the will of God. Tout ce qu'il décide, c'est ce qu'il fait. All that he decides is what will happen. En son nom, In his name, il peut faire tout ce qu'il veut. he can do all that he wants. Mais je vais encourager une personne But I want to encourage someone et citer
quelques points essentiels que Dieu peut faire dans nos vies lorsque nous l'invoquons à cause de son nom. And cite essential things that happens in our life when we invoke the Lord. Dans ces moments que nous sommes, dans les moments de difficulté, In the moment that we're in this moment of difficulty, que nous sommes en train de vivre dans les temps difficiles par rapport à cette épidémie qui ronge le monde, we are living in a difficult time where this pandemic has held the whole world. parce que parfois lorsqu'il y a des épidémies, parfois ça peut prendre seulement une nation ou un coin quelconque, mais cette fois-ci c'est presque tout le monde entier. Many a times, if there is a pandemic, it's usually in maybe just a nation or somewhere around the world, but this is the whole world. Alléluia. Amen. Alors, tellement qu'il y a ce problème, Because there is this problem, nous qui cherchons Dieu, us who are seeking the nous Lord, qui sommes les enfants de Dieu, us who are children of God, il faudrait que nous arrivions à comprendre que lorsque nous sommes dans nos limites, we need to arrive to understand that when we reach our limits, c'est là où Dieu fait de grandes choses. that is where God does great things. Lorsque nous sentons que nous sommes au bout, When we feel as if we are at an end, qu'il n'y a absolument rien à faire, that there's nothing else that we can et do. parfois tu peux commencer à voir, c'est comme si tu oublies que Dieu existe. And maybe at times you feel as if God does not exist. C'est de telles personnes que Dieu m'a envoyé pour vous raffermir aujourd'hui. And it's I'm the person the Lord has sent to give affirm you today. Je suis venu parler à une personne qui est en train de pleurer. I'm here to speak to someone who is crying. Je suis venu parler à une personne qui est en train de se lamenter. I've come to speak to someone who may be crying. Je suis venu encourager une personne qui voit qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue, toutes les portes sont fermées. I'm here to speak to someone who sees that there is no way out. All doors are closed. Je suis venu dire à une personne qui trouve qu'il est sous une malédiction que Dieu est capable de tout faire. I'm here to speak to someone who feels as if they're under a curse, to let them know that the Lord is capable of doing all. Les gens peuvent venir dire de n'importe quoi, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. People can come and say nonsense and do what they want. Mais je viens aujourd'hui avec le maître des maîtres, But I come today with the master of masters, l'agneau immolé, the slayed le lamb, rejeton de David, the offspring of Alpha David, et Oméga, the Alpha and le Omega, Tout-Puissant, the le Almighty, Créateur de l'univers et de the la creator terre. of the universe and the earth. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. He's omniscient, omnipresent and omnipotent. Seul lui qui peut faire quelque chose pour ta vie. It is only He who can do something for your life. Si et seulement si tu arrives à invoquer son nom, il est prêt à te répondre. If only if you arrive at invoking His name, He is ready to answer. Si et seulement si tu comprends que lui seul est le créateur, il est prêt pour te sauver. If only if you recognize that He is the creator, He is ready Nous avons to lu save. dans Joël 2, verset 32. We have just read in the book of Joel 2, verse La Bible 32. dit ceci. The Bible says this. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Amen. Whosoever calls upon the name of the Lord will be delivered. Il y a la différence entre prier et invoquer. There's a difference between praying and invoking. L'invocation, c'est là où nous voulons la réponse automatique. When we invoke, we want an automatic Là answer. où nous voulons voir le supernaturel de Dieu. Where we want to see the supernatural God. Là où nous voulons réellement qu'il puisse répondre à tout prix. That's when we want to truly see Him answer all our questions. Et je viens te dire, And I'm here to say, toute personne qui l'invoque, every person who invokes, à cause de son nom, because of His name, il fait toujours quelque chose. He will always do something. À in His cause name. de son nom, il Because répond. of His name, He will answer. Je vais énumérer quelques points que Dieu répond lorsque il agit à cause de son nom. I want to number the points that show how the Lord acts before His name. Premier point, The first point, à cause de son nom, because of His name, il répond pour suspendre sa colère. He will answer by putting a stop to His anger. Alléluia. Amen. Alors, j'ai dit ceci. I say this, Si cette épidémie est la colère de Dieu, if this pandemic is due to the anger of the Lord, si ce que tu vis, Dieu n'est pas d'accord avec toi, il est dans la colère à cause de ton comportement. if you see that the way you are living, the Lord is in anger because of your conduct.
Peut-être tu vis une vie qui ne plaît pas à Dieu, tu lui donnes la colère. Maybe you were living a life that was not pleasing to the Lord. And Mais that je suis angered venu you. te dire ceci. But I have come to say this. Si tu arrives à invoquer son nom, If you arrive to invoke à his cause name, de son nom, because of his il name, va stopper sa he colère. will stop his Oh, anger. dis amen là où tu es. Amen. Alors, naye kolobela mutu moko I'm azalia. here to speak to someone Soki here. pasi na yo, If your soki pain, situation na yo, if your situation, kambe mate leki yo mbeka. if things are overcoming you, À cause ya kanda ya nzambe po tambola ki bien te. because the Lord was angered by the way you led Az yourself. lelo secret yango. Today the secret is Soki o you. invoke ye, If you invoke omikitisi and liboso you na kombo humble na ye, yourself before his obeleli name, ye. you call upon À him. cause ya yo kobenga ye, Because of you à calling cause on ya him. kombo na ye, Because of his name, akokitisa kanda na he ye, will akostope stop his yango. anger. Amen. Nous sommes dans Ésaïe We are in the book of Isaiah 48, 48, verset 9. verse 9. Ésaïe 48, verset 9. Isaiah 48, verse 9. Qu'est-ce que la Bible dit? I read in Jesus' name. Amen. For the sake of my name, I delay my wrath, and for my praise I restrain it for you, in order not to cut you off. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. À cause de mon nom, je suspends ma colère. Amen. Alléluia. Amen. À cause de mon nom, je suspends ma colère. Amen. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi. Pour ne pas t'exterminer. Oh. Alléluia. Amen. Bien-aimé, My beloved, comportement nous est là qui m'a vis-à-vis d'Nzambe. your conduct was not correct. Lo before the lenge na Lord. yo ya kovivre esepesaki Nzambe The te. way you were living was not pleasing to Lo the lenge Lord. na yo ya kotambola epesaki Nzambe kanda. The way you led yourself had angered the Lord. Mais lelo nalingi yo nanga tokota na mabondeli. But today I want you and I to enter into To prayer, invoquer kombo na ye. to invoke his name. Parce que na livre ya Joël alakisi so ke oyo akobenga na kombo na ye akobikisa ye. Because in the book of Joel, you send us, he who will call him in his name, he will Soki heal them. otali vi na yo kolela sur kolela. If you look at your life, it's just tears upon tears. Ozotala batu ozoloba a cause ya batu nde yo ozosufri. You're seeing others and they're the reason for your C'est suffering. que yo ozobosana yo nde otambolaki mabe po opesaki Nzambe You're kanda. forgetting that your conduct was wrong before the Lord and angered him. Ere mosusu na kote ya famille na yo kote ya papa mabe e affecta bino kanda ya Nzambe kita. Maybe in your family, maybe on your father's side, they had done something and the Ere anger of the mosusu Lord kote ya mama na descended. yo bosala mabe kanda ya Nzambe ekita. Maybe on your mother's side, they did what was wrong and the anger of the Lord Yo zo descended. vivre makambo oyo sengelaki o vivre You're te. living the things that you should not have. Pona nini? Parce que bino nyonso bozali na se ya kanda ya Nzambe. Why? Because you were all under the anger of the Lord. Mais lelo na But kombo na today, Yesu Masiya in the yo name koki of Jesus kobima. Christ, you can come out. Lelo na Amen. kombo na Yesu Masiya And today, in the okoki name of kokitisa Jesus, kanda ya you Nzambe. can bring down the anger of the Lord. Parce que ye moko alobi na biso na livre ya Ésaïe 48 verset 9. Because he's telling us himself in his word in the book of Isaiah 48 verse 9. Alobi na biso boye. He's saying this to us. À cause de mon nom, je suspends ma colère. For the sake of my name, I delay Nayebi my te wrath. kanda ya Nzambe efrapaki ndako na yo mpo na I do nini. not know if how the anger of the Lord that came Nayebi upon te your kanda ya house. Nzambe efrapaki libota na yo mpo na nini. I do not know why the anger of the Lord had hit your Nayebi te family. kanda ya Nzambe efrapaki bozwi na yo finance na ba projet na yo mpo na nini. I do not know how the anger of the Lord hit your finances, your plans, your projects. Why the Mais reason elo why. mo nayebi. But what it is, I know. Nzambe alobi The Lord is à saying, cause de son nom, because of his name, il suspend sa he colère. will delay his wrath. Loba amen esiko Say zali. amen when Nalingi you yo are. nanga tobondela avant to sauter na deuxième point. I want us to pray before we go to the second To point. invoquer Nzambe. Let's invoke the Lord. To senga mawa na ye. Let's call upon his To yebisa mercy. ye Nzambe. Let's tell Tokoki the Lord, te. by ourselves we Lelo cannot do it. tolingi Today, kanda na yo. we want your Ndengo anger, lobi as ezala you said, suspendu. to be Na delayed. kombo na Yesu In Masiya. the name of Tombola Jesus. mongongo. Raise Banda your voice. kobondela. Begin Au nom to de pray. Jésus. In the name of Asispande Jesus. kana na ye. For Po the Lord asispande is kana na ye. suspending Invoke anger. kombo na ye. Na kombo na Yesu Invoke Kristo. his name. Father in heaven, I come before you right now. Na kombo na Yesu Masiya na ye pa na yo. Na kombo na Yesu Masiya na ye pa na o papa. Na kombo na Yesu Masiya na ye kobelela yo. Na kombo na Yesu Masiya na ye kokumisa yo. Papa, yo talaki ngai lolenge na tambola ke pesi gloire pa na ote.
nasengi pardon epai na yo Yahweh na mabe nyonso elekeli nga na ta oyo nyonso tozovivre Yahweh oyo nyonso etelema comme kufa oyo etelema comme problème oyo etelema comme kolela papa oyo etelema comme pauvreté papa oyo ezalaki kofrape nga lelo Seigneur naye kotalela yo naye koinvoke kombo na yo na kombo na yo Yahweh telema oyo nyonso nga nasalaki epesaki okanda papa naye kobelela yo aussi suspendre, Seigneur, aussi suspendre, Jésus, aussi suspendre le roi de roi, aussi suspendre Kananayo, papa, naïe comme le Seigneur, suspendre à cause de ton nom, Seigneur, agis. À cause de ton nom, agis. À cause de ton nom, agis. Yo kangai. Zambe na lola. Father in heaven, I'm here to pray for your children. All that they have prayed with me today, where we have invoked you in this moment. We have called upon your name. You said in your name you will not be indifferent. You said in your name you will answer. If your anger was upon us, if your anger descended upon this world, we haven't got a place. Which is why we call upon your name when it descends. Lord, your anger will you'll remove this pandemic. Our lives will return back to normal. And then we will also praise you. Whosoever is following me, if your anger descends, maybe they were innocent. Because of their parents or grandparents, your anger descended. I come before you to call upon you. I invoke you, Father. By your mercy, the way they have prayed with me. Lord, for your children, because it's for your children to live. Ozali nzambo asalaka o répondaka selon ba demande na biso kokisa papa to tato la yo na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus. Amen. 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 Mais le deuxième point que Dieu fait lorsque nous invoquons son nom. My beloved, the second point that the Lord does when we invoke his name. Deuxième chose que Dieu fait à cause de son nom. For his name. 2. 2. Il restaure notre âme. He restores our soul. Amen. 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 Nous allons lire We have to read the book of Psalms. Psaume 23. Psalms 23. Verset 3. Verse 3. I read in Jesus' name. Amen. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Amen. À cause de son nom, for his name's sake, il restaure notre âme. He will restore our soul. La Bible dit, the Bible says, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Bien-aimé, si tu ne savais pas, beloved, if you didn't nous n'avons pas là où aller. We do not know where we're going. C'est pour cela la Bible dit, that's what the Bible is saying, pour tout ce que Jésus-Christ a fait, for all that Jesus Christ had done, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les the noms. Lord had given him a name above all names. À cause de son nom, because of his name, tous genoux fléchissent. All knees bow. À cause de son nom, for his name, toute langue confesse qu'il est Dieu. All tongues confess that he Mais le nom de Jésus, c'est notre but dans le filet. It is our goal in the net. Le nom de Jésus, c'est le nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de tous les noms. The name of Jesus is the name given to us, which is the name above all. C'est le nom qui restaure notre âme. It's the name that restores our soul. Pourquoi âme? Why our soul? Parce que l'âme c'est toi. Because your soul l'âme is c'est you. moi. My soul Tout ce is que me. tu vois, ça, c'est all le corps. Le corps, c'est là où cela nous permet d'être en contact avec le monde. The body is what is allowing us to be in contact with the world. C'est le pont entre le monde et nous.
It's just a point between us and the Mais world. toi et moi, ce qui compte, c'est nous. Ce qui est à nous là, c'est notre âme. It is our soul. C'est dans l'âme qu'il y a nos sentiments. It is our soul where our desires are. C'est dans l'âme, c'est l'âme qui a toutes choses, nos organes, nos In sentiments, our tout ce qui est soul, en nous. everything, that's where everything is. Et la Bible dit, il restaure notre âme. And the Bible is saying he restores our soul. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire, It means quelqu'un qui est malade, someone who was sick, quelqu'un qu'on a déclaré mort, someone who was declared dead, quelqu'un qui n'est plus lui. someone who was no longer them. Mais Dieu dit, But the Lord is il restaure nos âmes à cause de son nom. He will restore their soul for his name's sake. Alléluia. Amen. Bien, mais si ton âme est dans les troubles, My beloved, if your soul is troubled, c'est que quelque chose s'est fait. that means something has happened. Lorsque tu manques le travail, When you lack work, ton âme ne sera pas en paix. your soul will not be at peace. Lorsque tu manques les enfants, If you haven't got children, ton âme ne sera pas en your paix. soul will not be at peace. Lorsque tu manques de l'argent, If you lack money, ton âme ne sera pas en your paix. soul will not be at peace. Lorsque tu manques tout ce que tu manques, If you lack all that you're missing, ton âme ne sera pas en paix. your soul will not be at Lorsque peace. tu es malade, When you're sick, ton âme n'est pas en paix. your soul will not be Mais at je peace. suis venu t'apporter. When you invoke the name of La the Bible Lord, dit ceci. the Bible says this, À cause de son nom, for his name's il sake, restaure nos he âmes. will restore our soul. Je Amen. déclare au nom de I Jésus declare in the name of que Dieu Jesus, restaure ton âme. may the Lord restore your Que Dieu soul. restaure ta vie. May the Lord restore Là your où tu life. manquais, Where you were là lacking. où faisait que tu ne sois pas en paix. Where you were not feeling at peace. Aujourd'hui, Today, à cause de son nom, for his qu'il name's sake, puisse te may restaurer. he restore you. Amen. In Jesus' name, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Is someone Amen. hearing me? Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Is someone hearing me? Écoutez, lorsque nous sommes entre les mains de Dieu, Listen, when we are in the hands of the Lord, Dieu est comme le potier. the Lord is at the potter. S'il est le potier, If he is the potter, c'est qu'il peut faire de nous tout ce qu'il veut. that means he can do with us That's all that he right. wants. Comme le potier fait avec l'argile dans ses mains. That's as potters do with clay in their Parfois, hands. c'est que Dieu est en train de te travailler. That is the Lord working. Or, dans la vie normale, il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on puisse les travailler. In life, there are certain people who they don't like to be worked on. Lorsque le potier prend l'argile dans ses mains, When the potter takes the clay in his il va presser l'argile. he will mold the clay. Il va donner l'argile, la forme. They will form the clay. Il va prendre l'argile, il va mettre ça dans le four. They'll then take the clay and put it in a furnace. Après, lorsqu'il va faire sortir l'argile, il va décorer l'argile. And then when it comes out of the furnace, they will then decorate. Tout ce que tu vois dans ta vie, All that you're seeing in your c'est life. comme ça que Dieu est en train de This is travailler. what the Lord is doing to work. Écoutez-moi bien aimé. Listen to me, my beloved. Samson Samson, était entre les mains de Dieu. he was in the hands Mais of Samson God. avait agi par rapport à sa volonté. But Samson acted in accordance with his own will. On a coupé ses cheveux. He cut his Or, c'est hair. là où il y avait ses secrets. And that is where his secret was. Mais c'est que ses ennemis ont oublié. But what his enemy had forgotten, Même si on coupe les cheveux, even though they had cut un his jour hair, les cheveux one day vont monter the encore. hair will grow. Et lorsque les cheveux de Samson grandissaient, And when Samson's hair il began était to grow, restauré. he was restored. Il a pris la force. He received the strength. Il a repris la force. He received the Et il a strength. détruit ses And he ennemis. destroyed Aujourd'hui, his bien enemies. aimé, Today, my il y a beloved, des gens qui se sont levés there are contre toi. people who have stood Il y a des against gens you. qui t'ont mis par There are terre. people who have brought you Tu down. n'étais plus à l'aise dans ton You âme. are no longer Mais comfortable aujourd'hui, with yourself. But à today, cause du nom de because of Jésus, the name of Dieu Jesus, est en train de te the restaurer. Lord is restoring Dieu you. te restaure. He Et will lorsqu'il te restore you. restaurera, And when he will tu seras restore you, rétabli. he will be Il va te reestablished. donner de la force. And he will give Et you tu vas strength. détruire And tes you ennemis. will destroy Tes your ennemis enemies. seront par terre. Your enemies will Lève be ta on voix the là où ground. tu es. Lift your voice Nous allons where you prier are. ensemble We are going to pour pray dire à together Dieu to de say to pouvoir God, restaurer nos for him to âmes. restore our Dis soul. à Dieu, Tell the je ne Lord, savais pas I que did not know c'est toi qui es le potier, that it is you qui who is étais the en train de me potter. donner la forme, You are the qui one that étais en was train de me forming me. presser. You are the one C'est that pour was cela I found myself in que tu this m'as problem. formé, You have formed
Tu m'as mis dans la foule. You have placed me Et in the aujourd'hui, family. tu m'as donné la And forme. today you have given me form. Bien-aimé, My beloved élève friends, ta voix. raise your Commence à voice. prier. Begin to Au nom pray. de Jésus, In the name of prions Jesus. tous ensemble. We pray all Là où together. que Dieu puisse nous donner la forme. Que Dieu puisse restaurer nos âmes. To restore your soul. Que Dieu restaure nos âmes. The Lord to restore our souls. Dans le nom de In the Jésus. name of Jesus. Papa, je viens aujourd'hui, dans le nom de Jésus, implorer la restauration. Je veux être restauré. Je veux être restauré. Je veux être restauré. Dans le nom de Jésus. Je veux être restauré. Restaure mon âme. Restaure ma vie. Je veux être restauré. Dans le nom de Jésus. Restaure tes enfants qui me suivent. Restaure vie éternelle ton église. Restaure-nous, papa. Nous t'implorons, nous te regardons. Le Dieu de la restauration. Le Dieu de la restauration. Si tu ne nous restaures pas, qui donc pourra nous restaurer? C'est pour cela nous t'invoquons. C'est pour cela nous t'implorons. Père, dans le nom de Jésus, restaure nos âmes. Restaure notre vie. Que nos ennemis soient dans la débandade parce que nous sommes restaurés. Que nos ennemis soient par terre parce que nous sommes restaurés. Restaure ma sœur, restaure mon frère, restaure-nous Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Le Dieu de la restauration. Restaure-nous papa. Restaure-nous le roi des rois. Dans le nom de Jésus. Seigneur, Lord, je viens prier pour tes enfants. I come to pray for your children. Ils étaient en train de pleurer à cause de ce qu'ils sont en train de vivre. They were crying because of what they were living. Mais aujourd'hui, But today, tu nous as montré, you have shown il y a certaines choses qui nous arrivent parce que tu es en train de nous former there are encore. certain things that come to us because you are forming us. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, But what we want today, t'invoquer. to invoke you, Et à cause de ton nom, and for your name's sake, restaure nos âmes. restore our souls. Restaure nos âmes. Restore our souls. Je vois ma sœur, ta vie est restaurée. I'm seeing my sister, your life is restored. Je vois mon frère, ta vie est See my restaurée. brother, your life is restored. Amen. Je vois vous êtes dans le couple, votre couple est restauré. I'm seeing those in the couples, your couple is restored. Tes enfants sont restaurés. Your children are restored. Ton mariage est Your restauré. marriage is restored. Tes études, ton travail est Your studies, restauré. your works are restored in Jesus. Parce que lui seul, il est capable de faire ça. For only He is able Dans le to nom do de that. Jésus. In the name of Jesus. Tu n'as plus à pleurer. You are no longer going Parce to cry. qu'aujourd'hui, c'est le jour de For la today fête. is the day of joy. Parce que Dieu t'a For restauré. the Lord has Dans restored le nom de you. In the Jésus-Christ. name of Jesus Dans le Christ. nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus Christ. Amen. Bien-aimé, troisième point. My beloved, the third point. Lorsque nous invoquons le nom du Seigneur, When we invoke the name of the c'est à Lord, ce moment-là qu'il manifeste sa puissance. it's at that moment He manifests His power. Il manifeste sa puissance He lorsque manifests nous His invoquons power son nom. when we invoke His name. Qu'est-ce que Dieu fait à cause de son nom? What is it that the Lord does Qu'est-ce for que His Dieu name's fait sake? lorsque nous invoquons son nom? What does the Lord do when we invoke His name? Il manifeste sa puissance. He manifests His power. Amen. Psaume 106, We're in the book of Psalms 106, verset 8. verse 8. The Psalms 106, verse 8. I read in the mighty name of Jesus. Amen. Nevertheless, He saved them for the sake of His name, that He might make His power known. Amen. 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 La Bible dit, The Bible says, nous avons... Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Je dis ceci, I say this. lorsque nous invoquons le nom du Seigneur, When we invoke the name of the Lord, il se manifeste. He manifests. Il manifeste sa He puissance. manifests His power. Non seulement qu'il se manifeste, Not only does He mais il manifest, manifeste sa but puissance. He manifests His power. Qu'est-ce que Dieu fait à cause de son nom lorsque nous l'invoquons? What does the Lord do for His name's sake when we invoke His name? Dieu agit The Lord lorsque acts. nous l'invoquons. When we invoke Il Him, manifeste sa puissance. He manifests His power. Amen.
Les enfants d'Israël étaient sortis en Égypte. The children of Israel had come out of Egypt. Ils sont arrivés quelque part. Devant eux, il y a la mer Rouge. They arrived somewhere, and before them was the Red Sea. Derrière eux, leurs ennemis viennent avec les chars, les militaires pour les attraper. Behind them was the Egyptians with their military to try and capture them. Ils étaient au milieu. They were in the middle. Devant la mer, Before the Red Sea, pour traverser la mer, ils ont besoin de bateaux, de choses impossibles. Il n'y avait même pas de pont pour traverser parce qu'il y a de l'eau. in order for them to cross the Red Sea, they would have needed boats. They didn't even have a bridge. Mais derrière, Pharaon venait avec toute son armée But behind them also was the Pharaoh coming with all his pour army les récupérer et les ramener encore à l'Égypte et qu'ils continuent à vivre dans to l'esclavagisme. capture them so that they could take them back to Egypt and remain in slavery. Mais au travers de son serviteur Moïse, But through his servant Moses, Dieu se leva et dit, the Lord stood up and said, les Égyptiens que vous the voyez, Egyptians that you are vous ne seeing, les verrez pas. you will not see them Et Dieu anymore. a manifesté sa puissance. And the Lord manifested his Il a power. coupé l'eau en deux. He split the waters in two. Alléluia. Amen. L'eau était déchirée en deux. The water was halved. Dieu a manifesté sa The puissance. Lord manifested his power. Je déclare dans la vie I d'une personne declare qui in me the suit, life of someone who is following toi me, qui es dans des difficultés, you who is in difficulty, toi qui es dans la souffrance, you who is in suffering, toi qui pleures, you who's crying. je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange, I do not know what is bothering mais je you, te dis but aujourd'hui, I say today, si tu invoques le nom du if you Seigneur, invoke the name of il the va Lord, manifester sa he will puissance. manifest his power. Je dis dans le nom de I Jésus, say in the name of Jesus, que tu vives la may manifestation you de la live the puissance du nom du manifestation of Seigneur the power of the name of the Lord in Jesus. dans tes difficultés, In your difficulties, dans tes situations terribles, in your terrible aujourd'hui, situations today, dans le nom de in Jésus, the name of que tu Jesus, vives la manifestation de la puissance du nom de Dieu. of the name of God. Amen. Que Dieu agisse May the puissamment. Lord act powerfully. Que la même puissance de Dieu qui puisse te toucher. May the powerful hand of God touch you. In Que tu Jesus' sois un name. témoignage vivant. May you be a living testimony. Que tu propages partout que Dieu a agi à cause de son nom pour ma vie. May you share all around that the Lord acted for his name's sake in my life. Yokanga très bien. Listen to me very Et ça n'a pas moment où tu sala la blague. There are moments when we play Et ça n'a pas around. moment où tu fais la série. And there are moments when you must be serious. Ça la blague na nyonso tout. Act up in all of Mais the na things. kombo na nzambe ko sala But blague. te. do not act up with the name of Parce que God. ceux qui ont invoqué kombo na Because ye, if you invoke his name, à quoi agir. he will act. Amen. Bien-aimé ngai, My beloved, I nazali témoignage vivant ya manifestation ya puissance ya kombo na am a nzambe. living testimony of the manifestation of the name of God. Naïsa bino toujours. I tell you all the Na time, vie na nga un jour j'étais enlevé in my life I was kidnapped entre les mains des bandits. in the hands of criminals. Je vis la mort. I saw death. J'ai palpé la mort. I saw death. J'étais entre la mort et la vie. I was between life and death. Mais au même instant, But at the same instance, je me suis rappelé qu'il y a un créateur de l'univers et de la terre. I was reminded myself that there is a Je creator. me suis of the rappelé universe. que la Bible dit, si tu l'appelles, il viendra à ton secours. I remember that if you call upon him, he will come to your Et rescue. je me suis dit, laissez-moi invoquer ce Dieu. And I said, let me invoke that Voir God. si et seulement si il va me répondre. See if he will truly answer Entre me. les mains des bandits. In the hands Au of moment où criminals. ils étaient en train de m'intimider, In the moment that de me he dire tu vas mourir, on va te said to me tuer. that we're gonna die, we're gonna kill you. Humainement parlant, j'étais au bout. In that moment, Je n'avais speaking, pas I de was at force. an end, I had no strength. Mais mon âme, But in my soul, il y a une voix qui me dit prie. there was a voice that said, pray. J'ai prié. I prayed. J'ai dit ceci dans ma I prière. said this in my Seigneur, prayer. je viens t'invoquer. Lord, I come to invoke you. Et je suis éternellement. We will not all remain eternally. Nous allons mourir un We jour. all die one day. Mais là où je me tiens maintenant, But where I have found myself je vois right la now, mort. I see death. mais there. cet genre de And mort, this type of death, je ne veux pas de I cela. do not want Je to. refuse. I refuse. C'est pour cela que je t'invoque. Which is why I Je me invoke vais you. voir ta I puissance. want to see your Si tu me power. libères entre les mains de If you ces gens, free me from the hands of these je te people, promets une chose. I promise you Moi, one thing. Chondo, I,
je vais te servir. I will serve you. Amen. Alléluia. Et j'ai dit Amen. And I said, Bien-aimé, amen. du coup, directement, Straight away, j'ai senti dans mon âme la force. I felt in my soul a strength. Et Dieu m'a mis la parole dans ma bouche. And the Lord had placed words in my mouth. Et Dieu m'a libéré entre And the le Lord mains de ce bandit. had freed me from the hands of these Jusque-là, je criminals. sers Up l'Éternel. until then, I Parce served qu'il the m'a Lord répondu. because he J'ai answered vu la me. manifestation I lived de the la puissance manifestation de of main the de Dieu. power of the hand Parce of que j'ai God. invoqué. For I Et invoked il m'a him, répondu. and he answered Je me. dis à une I personne, say to ce n'est someone, pas encore trop tard pour ton it cas. is not too late for Même your si tu es à situation. l'hôpital, tu Even m'écoutes. if you're in a hospital, Même you're si hearing dans me. ta famille, il y a cette épidémie. Even if in your family, Même this si pandemic dans has ta come. vie, Even rien if in ne your life, marche, nothing is working rien ne te out. semble bon. Nothing is Je good. suis aujourd'hui, I am here je t'ai today amené and le bringing nom you du Créateur, the name of the le nom Creator, puissant de the Dieu, powerful le name nom of qui God, libère, the name le that nom qui frees, fait the trembler name that dans makes les us ténèbres, tremble in the dans la darkness, vie normale, in our en normal haut, life, dans le above ciel, it, le nom qui est the au-dessus de name tous les that noms. is above all names. Le nom de Jésus, c'est ça la réponse pour toi. Même si les médecins ont dit, Even if the doctor tu es au say, terme de ton you're cancer, at the end of your cancer. je ne sais pas quelle maladie que I tu do not souffres. know what sickness Oh, you're je sens en suffering. moi, Oh, I la feel in puissance me. est en train The d'être power libérée. is being La released. puissance de Dieu, The il est power en train of de God sauver is une personne. saving Il est en train de someone. libérer It is freeing quelqu'un qui est someone who enfermé. is closed. Qu'est-ce qui est devant toi? What is before you? Qu'est-ce qui est derrière toi? What is behind Au you? devant d'Israël Before était Israel, la mer rouge. it was the Red Derrière Sea. Israël, Behind c'était Israel, les it Égyptiens. was the Egyptians. Mais les Israélites, The Israelites, ils avaient un nom they had a name. qui est le nom du That Créateur. is the name of the Le nom Creator, puissant de the Dieu. powerful name Laisse-moi of te God. dire, Let me say ces jours-là, that day, les gens ont vu the people la have manifestation seen du nom de Dieu. the manifestation of the name Aujourd'hui, of toi God. qui me suis, Today, you tu who vas follow vivre me, you la will live manifestation du nom the de Dieu. manifestation of the name of Comme God. la Bible dit dans Psaume, As the Bible says in the book of 106 et Psalm 8. 106 verse 8. la Bible dit, mais The il Bible le says sauva à that cause de son nom pour manifester sa puissance. He will save them for the sake of his name, and he might. Dieu t'a sauvé, bien-aimé. The Lord has saved you, my beloved. Tous tes problèmes qui surgissent dans ta vie, All the problems that exist in your life. tu n'es pas mort. You are not dead. Tu es vivant You are living. pour que Dieu manifeste sa So that puissance. the Lord can manifest his power. Je Amen. dis à une personne, I'm telling someone. oh, hallelujah, Amen. God is good. All the time. Am I preaching somebody? Est-ce que nous autres, amen. Listen to this word. Je suis venu t'encourager. Je suis venu te redonner I've come to give you l'espoir. hope. Toi qui as perdu You l'espoir. who had lost all hope. Toi qui te sens rejeté. You who felt rejected. Toi qui te sens abandonné. You who felt abandoned. Toi qui vois toutes les fenêtres, les portes sont You who fermées. felt that all the doors were closed. Aujourd'hui, c'est la parole de l'espoir Today is pour toi. the word of Pour hope te for you. dire, To tell to you. tourne vers Dieu. Turn to the Invoque Lord. Dieu. Invoke God. Tu verras la And you will manifestation see de sa the puissance. manifestation of his power. Dans le nom de In the Jésus, name of Jesus. Israël était libéré. Israel was Il a sauvé delivered. Israël ces He jours-là. saved Israel Ils ont that day. traversé la mer They Rouge. have crossed over Je the t'ai Red dit, Sea, and I say, mer Rouge était comme une sorte de the difficulté. Red Sea represents any difficulty. Derrière elle, l'esclavagisme. Behind them was enslavement. Aujourd'hui, Today, devant toi, before you, tu vois, il n'y a pas de sortie. you'll see that there's no way out. Derrière toi, Behind ta vie passée your past life pour rester dans l'esclavagisme. to take you back to Choisis. enslavement. Choose. Est-ce que tu veux rentrer en arrière? Do you want to go back? Lorsque Lot, Dieu a fait sortir Lot dans Sodome et Gomorrhe, When the Lord had freed the Lot from on les a Sodom and donné une Gomorrah, condition they had given them the de ne pas condition, regarder en arrière. do not look back. Et toute personne qui regardera en arrière And every person who was to look back, deviendra un statut de sel. they became a pillar of salt. La femme de Lot regarda l'ambiance Lot's qui était wife derrière. went back to a party that was going on behind. Tu regardes derrière pourquoi? Why are you looking back? Pour les choses de ce monde. For the things of this Parce world, que Égypte Because symbolise of Egypt les choses de ce monde. symbolizes the things of À this cause des world. désirs mondains, Because of these Tu veux demonic regarder desires, derrière? you want to go back?
Alors tu me dis, passer devant moi, il y a la mer rouge. And then you're saying to me, Pastor, before me is the Red Sea. Devant moi, il y a des difficultés. Before me, there's Il n'y a difficulty. pas de solution. There's no solution. Là où les gens disent qu'il n'y a pas de solution, Where Dieu people are dit qu'il y saying a la that there's no solution. solution, the Lord is saying that there is a Là où les médecins disent qu'il n'y a pas de guérison, Dieu dit qu'il y a la guérison. Where the doctors are saying there is no healing, there is healing. Souvenez-vous de cette femme qui a souffert pendant 12 ans. Remember the woman who had suffered for 12 Elle a years. cherché des médecins par-ci She par-là. sought for doctors. Elle n'a pas eu de solution. She did not receive a solution. Mais le jour qu'elle a décidé But the day she d'aller decided toucher le robe de to Jésus, touch the robe of Jesus, Dieu a manifesté the la Lord puissance de son manifested nom. the power of his name. Cette femme, après 12 ans, a That été woman, guérie. after 12 years, she was healed. Regarde cet homme qui a souffert pendant 38 ans. Look at the man who suffered for 38 years. Il n'a pas été trempé dans l'eau, He could not go into the water. mais ses habits n'étaient pas mouillés. His clothes never got wet. Mais ce jour-là, But that day, à cause de se rencontrer avec Jésus, avec des situations terribles qui étaient devant lui, il était sauvé, il était guéri. Aujourd'hui, le nom de Jésus est pour toi. Il est là pour te sauver. Il est là pour ta vie. Il est là pour te libérer. Il est là pour nous sauver de cette épidémie, de cette maladie, pour restaurer nos âmes. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt à prier pour moi? Tu es prêt à prier avec moi? Ferme tes yeux là où tu es. Close your eyes where you are. Je te dis, I say, il y a l'onction qui est libérée. there's an anointing that's being released. Il y a l'onction qui est There's libérée. an anointing that is being Peu released. importe ce qui est comme maladie dans ta No vie. matter what is can be sickness Je in te your life. présente le médecin des I médecins. present you the doctor of doctors. Le docteur des docteurs. The doctor of doctors. Celui qui confond la médecine. The one that confronts all that Là from où les medicine. médecins disent qu'il n'y a pas de solution. Where doctors are saying that there is Si no tu solution. implores son nom, la If you solution implore vient. his name, solutions come. Alléluia. Amen. Il est merveilleux, c'est Dieu. He is wonderful. L'incomparable, c'est The lui. incomparable Le God. tout-puissant, c'est The lui. almighty Le God. véritable Dieu, c'est The lui. truthful God is Oh, lui, c'est le rejeton de He David. is the offspring of David. Aujourd'hui, tu vas prier. Today you are to Il pray. va manifester sa puissance. He will manifest his power. Tous les gens qui t'ont abandonné, All the people who are abandoned, ils sauront que tu sers un vrai Dieu. they will see that you serve a good, a true God. Parce que Dieu va manifester sa But the Lord puissance. will manifest his power. Dans le nom de In the Jésus. name of Jesus. Commençons à prier Begin maintenant. to pray right now. Right now. Lord, I want to see the Dans le nom manifestation de of Jésus. your power in my life. Dans le Lord, I nom want de to see Jésus. the manifestation of your power in my life. Dans le Lord, nom de by Jésus. myself, I am limited. By myself, Lord, I Je cannot m'approche be auprès de healed. toi parce Lord, que I tu es cannot papa. bring healing Je on m'approche myself. auprès de Lord, toi, I cannot Seigneur, remove à the cause de limitation ton of nom. my life Papa, by peu myself. importe les Lord, I difficultés, cannot les receive situations power on my own. qui sont devant moi, papa. Moi, je te cherche. Moi, je t'implore, papa. Manifeste-toi parce que tu es le roi des rois. Manifeste-toi parce que tu es Dieu. Manifeste-toi parce que tu es le roi des rois. Manifeste-toi parce que tu es Jéhovah Sabaoth. Manifeste-toi parce que tu es le Tout-Puissant. Manifeste-toi parce que tu es le rejeton de David. Manifeste-toi parce que tu es Alpha Omega. Manifeste-toi le Tout-Puissant. Manifeste-toi mon Dieu, mon roi. Papa, tu es comme les Dieu. Papa, tu es comme les Layo. Tolingi to mona manifestation na bana no na biso na mobala na biso na ba église yawe na mokini to mona manifestation ya kombo na yo to tato la bolamu na yo to kumisa yo papa pasko na nzambe kumama sango la mapasko na nzambe kumama neto la mapasko za mokonza le kila nyonso osala kaya kokamwa ozali nzambe tellement Jésus tellement le roi des rois tellement le véritable Dieu tellement le tout puissant tellement Alpha Omega tellement les rejetons de David. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi dans ta Au nom de Jésus-Christ. Tokumisi kombo na parce que vous allez nzambe. Alléluia. Seigneur, Lord, nazo prier pour na bana na onyoso. I'm praying for all your children. Peu importe la situation où ils ont dérangé bango. No matter the situation that may be bothering them. Lelo, Today, manifester puissance ya kombo na yo. manifest the power of your name. Parce que ba invoquer yo. For they have invoked you. Yo répondaka, ou salaka quelque chose à cause de ton nom. And you do things
things for your name's sake. Lelo na o déclaré. And today I'm Nyoso zali declaring comme mer rouge. all that was like the Red Liboso ya Sea bana na nyoso tu. before all your children. Ofungoli yango. You have Po bana no parted baleka. so your children Bazala can pass délivré. and be healed. Po ba kwa ko célébrer comme So that they can celebrate Ba your vivre name témoignage. and live Situation testimony. nyonso. All Oye situations telemaki. that stood, Ezalaki ko indisposé bana na that yo. was Ezalaki ko your frapper children ba arme out, bana na yo. that was harming Na the souls of kombo na your yo, children. Seigneur. In your name, Opesi réponse. He's given an answer. Zwa lokum zwa masanzoli. Receive all the praise. Au nom de In Jésus-Christ. the name of Jesus. Amen. Amen. Quatrième point. The fourth point. Qu'est-ce que Dieu fait What is it that the Lord does à cause de son nom? for His name's sake? Il pardonne nos péchés. He forgives our sins. Amen. Il pardonne nos péchés. He forgives our sins. 1 Jean 1 John 2 verset 12. 2 verse 12. First John chapter 2 verse 12. I'm reading in Jesus' name. Amen. I am writing to you, little children, because your sins have been forgiven. Though your sins have been forgiven you for His name's sake. Ba phrase nyonso tozotanga na suka bazolo bango pena bien à cause de son nom. Every verse we have read, they have cited it well for His name's sake at the end. Alléluia. Bien-aimé, lelo kozongwa la légèreté. But beloved, today do not take it lightly. Na memelio eloko moko ya motuya na vie na yo. I've brought you something that is great in your life. Ato mono komi na suka. Even if you feel your Ato happiness, zangi maloba. even if you lack words, Loba na ekaka boye. just tell Him this. À cause ya kombo na yo. For your name's sake, Agis. act, Ako agir. and He will. À cause ya kombo na For yo. your name's sake, Manifeste-toi. manifest À cause c'est yourself, manifesté. and He will manifest. Bible lobi, je vous écris petit enfant parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Alléluia. Amen. Écoutez, le péché n'est pas la nature, n'est pas de nature. Le péché n'est pas ta nature, Sin is not our nature, mais c'est un acte extérieur. but it's an exterior. Mais cela nous affecte et cela diminue notre force ou la présence de Dieu dans nos vies. But it affects us and it diminishes our strength and us being before the presence of God. Lorsque tu es né, nous naissons avec cette nature pécheresse. When we are born with this sin in nature. Mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, But when we become children of God, cette nature est effacée. that nature is erased. Le péché devient un acte extérieur pour nous. And then sin becomes an exterior thing to us. Alléluia. Amen. Car Dieu nous pardonne. For the Lord has forgiven us. À cause de son nom, il For nous pardonne. His name's sake, He forgives us. Naibite mabenin oyo sala. I do not know what wrongdoings you have Naibite done. péché nini oyo I sala. do not know what sins you have committed. Oyo zomona ke nzamba ko limbisa Where ote. you feel as if the Lord cannot forgive you. Soko fandi ozo kanisa ngo yelio ozomona ndeti nzamba ko pardonner bato nyonso meyote. And when you even think of it, you feel as if the Lord can forgive everyone but yourself. Mais lelo na elio good news. But today, Na 1 Jean 1:9. because in the book of 1 John 1 verse 9, Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. He said, if we confess our sins, He's faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Et 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir et sa parole n'est point en nous. If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. Et 1 Jean 2:12 que nous avons lu, la Bible dit, je vous écris petit enfant parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. And as we have read in the book of 1 John 2 verse 12, the Bible says, I'm writing to you little children because your sins have been forgiven for His name's sake. À cause du nom de Dieu, For His name's sake. à cause du nom de Jésus, For the namesake of Jesus. nos péchés se sont pardonnés. Our sins are forgiven. Amen.
Tu vas prier avec moi. You are going to pray with me. Nous sommes presque à la fin. We are coming to the end. Il y a encore un autre point. Je vais lire ça vite et puis There's prions one d'abord more pour point, ça. and then we will read it quickly, but we're going to pray for this. Que Dieu nous pardonne The Lord to forgive pour us tous nos péchés for all our sins, à cause de son nom, for His name's qu'il nous sake, pardonne. for Him to forgive Au nom us. de Jésus. In the name of Prions Jesus, tous ensemble. let's all pray together. Father in heaven, we come before you right now because you are mighty and because you are glorious. We come before you right now because you are wonderful. Lord, as you said in your book, in the book of 1 John 1:9, Lord, if we confess our sins, you are just and faithful enough to forgive. Therefore, Lord, I come before you right now to call upon your mercy in my life. Lord, for your name's sake. Lord, for all that you have done on the cross. Lord, I call upon you to forgive me. Lord, I call upon your mercy to descend upon my life. Lord, forgive me for all that I have said. Lord, forgive me for all that I have thought. Lord, forgive me for Seigneur, all that I le have Dieu de done. pardon, c'est Lord, toi. I did not give Je all demande that pardon, belongs to Seigneur you. Jésus. Lord, Ayez for your pitié de name's nous sake. parce que tu es le Lord, roi I des need rois. your mercy upon my life. Je For your demande name's pardon sake. dans le nom de Lord, I need Jésus. your forgiveness Pardonne-nous, upon my mon life. Dieu, mon roi, parce Lord, que tu es for le roi your des rois. name's sake. Lord, I want to be delivered. Lord, from all sins, from all wrongdoings. For your name's sake, Lord. Lord, I come before you right now to call upon your mercy. For your name's sake, Lord, I come before you right now to call upon your forgiveness to descend upon my life. Lord, for your name's sake, your mercy to be upon my family. Lord, for your name's sake, Lord, your mercy to be upon each and every one in this ministry. For you to forgive each and every one of us. For your mercy to descend upon our life. For your forgiveness to be upon each and every one of us. Seigneur, le Dieu de pardon, c'est toi. Le Dieu de pardon, c'est toi, Papa. Le Dieu de pardon, c'est toi, Jésus. Le Dieu de pardon, c'est toi, le roi des rois. Pardonne-nous, Père de gloire, parce que tu es merveilleux. Pardonne tes enfants, pardonne nos frères, pardonne tout le monde. Nous voulons être pardonnés parce que tu es le roi des rois. Nous voulons être pardonnés parce que tu es le rejeton de David. Oh, Papa, pardonne-nous parce que tu es le roi des rois. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Le Dieu de pardon, c'est toi. Pardonne-nous. Ayez pitié de nous parce que tu es le roi des rois. Sois béni, sois loué parce que tu es le rejeton de David. Pardonne-nous, Jéhovah Sabaoth El Shaddai. Pardonne-nous, le véritable Dieu. Pardonne-nous, le Tout-Puissant. Pardonne-nous, Jéhovah Sabaoth El Shaddai. Pardonne-nous, le rejeton de David. Pardonne-nous, Seigneur, à cause de ton nom agis. Enlève toute l'iniquité qui nous dérange. Enlève tous les péchés, Seigneur, qui nous engloutissent, qui nous diminuent, qui enlève la force en nous, qui fait que nous ne puissions pas t'élever, qui fait que nous ne puissions pas t'élever, qui nous met à l'écart vis-à-vis de toi. Pardonne-nous au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. I'm going to pray. Seigneur. I bless you and I call upon your mercy, Lord. I come to call upon you for you are a good father. Yo lobi ete na kombo na yo olimbisaka biso. You said that in your name you forgive us. Tosengi bana na yo nyonso. We are asking for all your children. Biso nyonso. All of us. Na mabe nyonso tosalaki. For all our wrongdoing. O tomono tozali komona. All that we mabe nyonso ba chrétien basalaki. All the wrongdoing. Mabe nyonso mokili salaki. All the world that poto vivre l'épidémie oyo. For us to live this tozosenga pardon. We are asking for tosengi ya cause ya kombo na yo. Ozali nzambe otikalaka indifférente. Bana na yo bazomona percete na vie na bango. Parce que batambolaki na mabe. Mais lelo to epai na yo, moko na moko alele epai na yo, asengi pardon. And it's asking for forgiveness. A cause ya kombo na yo. For your name's sake. Yolobi mabe na biso, masumu na biso elimbisami. You say our sins have been forgiven. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Alors notre dernier point. Our last point. Si tu invoques le nom de l'Éternel, if you invoke the name of the Lord, il donne au centuple. He will give you 100-fold. Amen. Nous dans le livre à Matthieu 19. We're in the book of Matthew 19. Verset 29. Verse 29. Matthew 19, verse 29. I read in Jesus' name. Amen. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or farms for my name's sake will receive many times as much and will inherit eternal life. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait à cause de son nom?
What does the Lord do for his name's sake? À cause de son nom, il nous bénit au centuple. For his name's sake, he will bless you 100-fold. Totangi Job, We're going to read the book of Job, 42, verset 12. 42, verse 12. I read in Jesus' name. Amen. Banana 10. We'll start from verse 10. The Lord restored the fortunes of Job when he prayed for his friends, and the Lord increased all that Job had twofold. Then all his brothers and all his sisters and all who had known him before came to him, and they ate bread with him in his house, and they consoled him and comforted him for all the adversities that the Lord had brought on him. And each one gave him one piece of money and each a ring of gold. The Lord blessed the latter days of Job more than his beginning, and he had 14,000 sheep and 6,000 camels and 1,000 yoke of oxen and 1,000 female donkeys. Amen. Amen. La Bible dit, The Bible says, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y prie pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Verset 12. verse 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans le premier. Il posséda 14 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Alléluia. Amen. God is good. All the time. Bien-aimé, My beloved, seul Dieu qui peut te bénir au centuple à cause de son nom. it is only the Lord that can bless you 100-fold for his name's sake. Naibite problème no ezali nini. I do not know what your problem may be. Bato basekaki Job, amonaki Job azali kwa mutu masumu. People laughed at Job and saw him as a sinner. Mais Job atalela toujours Nzambe. But Job just looked to the Et na Lord. kombo ya Nzambe, And in the Nzambe name of the apambolaki ye. Lord, the Lord had blessed him. Yesu Masiya alobi na biso boye. The Lord, Jesus, Na is moment saying this tozo to us. vivre. In a time that Moto we're living, nyonso tu akotika ya ye baboti baparent bozwi nyonso tu alandi ye na cause ya kombo na ye akopambola ye au centuple. whosoever will leave or to follow him, he will bless them 100-fold. Omoni ke na kombo na Yesu Masiya asalaka ba grande chose. You see, in the name of Jesus, he does great things. Nzambe asalaka ebele kolana na kombo na The ye. Lord does a lot for his name's sake. Nalingi obondela Nzambe a restaurer yo. I want you to Parce pray que for Bible the Lord dit, to restore you. For the Dieu Bible is saying, rétablit Job. the Lord had restored Job. Lelo nalingi Nzambe a rétablir I yo. want the Lord today to Parce que restore ozoko you. benga ye na kombo na ye a restaurer yo. Because you are calling him by Non his name seulement for him to a restore restaurer you. âme na yo, Not only has he mais a restored your soul, rétablir yo pe na to bozwi na yo. reestablish all your wealth. Nalingi tango confinement oyo I ekosila. want that when this confinement ends, Yo ozala rétablir financièrement For you to na ba be domaine nyonso tu reestablished ya vie na yo ozala financially. rétablir parce que on invoquait le nom de in l'Éternel. all domains of your life, because you have invoked the name of the Na kombo Lord. na Yesu Masiya In the tokoni. name of Jesus Christ we pray. Father in heaven, we come Seigneur, before you right tupusane now pai na because yo you're papa mighty parce and que because ozali you're Nzambe. wonderful. Toyekolele pai na yo le Dieu qui rétablit, le Dieu qui bénit Seigneur. Yahweh yondo o remplissa au centuple. Ndenge olisaki ba disciple lelo po ebisi biso. Yahweh nanga ozali Nzambe, ndenge osala po na Job, sala pe po na biso. Tomona papa, même après lockdown oyo Nzambe, tomona différence na bozwi na biso, na ba domaine na biso nyonso pe na misala na nyonso. Ba o bazalaki misala rétabli bango, ba o bazalaki menacé na misala rétabli bango. Sala ya kokamwa, sala ya minene, restaurer bana na yo, ba vivre au centuple na ba domaine nyonso tu. Bazala rétabli pe restaurer. Kembo lokumu ezongi pa na yo, pe totatola o patro ozali papa. Na kombo na Yesu Masiya tobondeli Seigneur Jésus-Christ. When we go back together, Lord, we shall see your power and your might. Nzambe na lola, Father in heaven, naye kolela po na bana na yo. I come to plead for your children. Ba o nyonso balandi biso lelo. All those that have followed us today. Ba o babondela biso lelo. Those that have prayed with us Et today. puis na prière na so ya suka Nzambe, And for our final prayer, to invite yo, we invite you. to implorer yo, We implore to bondeli, you. We pray. to mitike pai na yo. We surrender ourselves to you. Ozwa soin na biso, For you to take care of us. pe to mitiki na maboko na yo. And we surrender ourselves into your hands. Yo lobi te okopambola biso And you're saying that you will bless au us centuple 100-fold à cause ya kombo na yo.
for your name. Job Job, ayokisa bring shame to your peu name. importe menace ezali tout autour na ye No matter what he had faced around him, akangamaka na kombo na he yo remained parce open to your azalaki na name. confiance For he had ke trust osalaka that you would do. baoyo nyonso tu bademeraka na intégrité à cause ya kombo na yo. Those that remain with all integrity for your name, olakisi biso okopesa bango osenti mpe you have okodouble oyo ya shown that you bango will give them 100-fold, you will double what is theirs. tika ete baoyo nyonso baza kovivre na intégrité bazosalela o lelo Let all those that are living in integrity and are serving you, ezala na kati ya vie etienne whether it be the rest ezala of na the monde ministry, bao basalala na esprit ya whether it be vérité the world where they're serving you in truth and spirit, pambola bango bless them, restaure bango restore them, misala na bango eningana te their works not to be shaken, mabana na bango eningana te their marriages not to be shaken, bana na bango bazala na kimia their children to be at peace, loboko ezala likolo na bango your hand to be upon them, bamona bagrande for chose them to see great nyonso things. elelisaki bango All that was making them cry, ozorestaure bango osenti you're restoring them 100-fold. kembo lokumu ezongi pa na yo All the glory and praise Parce to que vous allez, return to you, Papa. for you are the dans Father. le nom de Jésus In the name of Jesus, tobondeli we pray tolobi amen and we say amen.